السلام عليكم أصدقائي التلاميذ، مرحبا بكم في درس اليوم. الصفحة 77 من دروس باركور للسنة الأولى إعدادي. درس اليوم من نشاط langue exprimer une obligation ou une interdiction. هنا une obligation غادي نتعرفوا على الاستعمالات ولا العبارات اللي كنستعملوها من أجل إجبار فعل شيء، وهنا منع أو تحذير من فعل شيء. J'observe et je comprends. من خلال ملاحظة هذه الصور يتبين أن علامات المنع l'interdiction يعني منع استعمال الهاتف مثلا في المساجد. هنا منع تصوير، كنديرو هنا الرسم ديال المصورة كنوضعو عليها علامات المنع، يعني منع استعمال المصورة في الأماكن مثلا في الأسواق ولا في المحلات التجارية. هنا درنا لا سانتور دو سيكوريتي يعني حزام الأمان ولا حزام السلامة، يعني إجبارية استعمال هذا الحزام في السيارة. هنا ممر أو باساج اوبليغاتوار يعني يجب المرور من هذا الممر اللي كتواجد فيه هاد لو بانو هاد اللافتة هادي. السؤال رقم 1 parmi les phrases. السؤال رقم 1 parmi les phrases suivantes je rattache à chacune des images la phrase qui lui convient. دونك من خلال هاد الجمل هادو، من خلال ملاحظة هاد الصور غادي نربطو كل صورة بالجملة المناسبة. A il faut passer par ce chemin يجب المرور من هذا الطريق، يعني غادي نربطوها بالصورة الآتية passage obligatoire يعني يجب علينا استعمال هذا الممر. j'aime bien les couleurs هنا ما كتواجدش j'aime bien les couleurs ما عندناش الصورة المناسبة لها. il ne faut pas il ne faut pas utiliser son téléphone portable لا يجب استعمال الهاتف النقال مثلا في المساجد، يعني الرمز ولا الصورة المناسبة هي كالتالي il ne faut pas photographier ici يعني ممنوع التصوير في هذا المكان أو هنا، يعني هنا الصورة المناسبة. il faut respecter le règlement interne de l'établissement هنا ما عندناش الصورة المناسبة لها. il faut mettre la ceinture de sécurité يعني il faut يعني يجب وضع حزام السلامة، يعني الصورة المناسبة هي كالآتي. 2 je relève les expressions au début des 4 phrases retenues يعني غادي نستخرج العبارات اللي كتبدا بها هاد الجمل هادو اللي حصلنا عليها ضربات الجمل. il faut كما كتلاحظوا كتكون من il faut le verbe falloir c'est un verbe impersonnel plus verbe à l'infinitif اللي هو passé مرة. هنا كتعني الإجبار، يجب فعل هذا الشيء. il ne faut pas utiliser son téléphone portable هنا la négation plus le verbe falloir plus le verbe à l'infinitif اللي هو utiliser استعمل. دونك هنا العبارة اللي استعملناها هي il ne faut pas، هنا يمنع استعمال الهاتف. il ne faut pas photographier ici يعني لا يجب ولا يمنع، هنا منع interdiction il ne faut pas درنا استعملنا le verbe falloir et la négation plus le verbe à l'infinitif. الجملة F il faut mettre la ceinture de sécurité يجب وضع حزام السلامة ولا الأمان. دونك هنا درنا le verbe falloir au présent de l'indicatif il faut plus verbe à l'infinitif mettre إجبارية
واضح حزام السلامة. En le conjuguant au présent. Le présent de l'indicatif. Donc le verbe falloir c'est un verbe impersonnel. يعني ذاك il اللي كنستعملو ما كيعنيش la personne ni un objet. Donc il ne désigne rien. ما كيعني والو ذاك il ماشي un sujet. Donc le verbe falloir signifie être l'objet d'un besoin ou là d'une nécessité ou là d'une obligation. يعني ضروري تقوم بهذا الشيء. Donc le verbe falloir signifie يعني être l'objet d'une nécessité ou d'une obligation. Le verbe falloir signifie être l'objet d'une nécessité ou d'une obligation. يعني ضروري تقوم بهذا الشيء ولا إجباري تقوم بهذا الشيء. Donc le présent de l'indicatif هذا il se conjugue seulement à la troisième personne du singulier. Donc نقولو il faut au présent de l'indicatif. 4. Je remplace les expressions il faut, il ne faut pas par il est interdit de ou là il est obligatoire de. Donc غادي نعوضو il faut par il est obligatoire de, il ne faut pas par il est interdit de. هنا كما كتعرفوا أن il faut يعني هنا c'est l'obligation. Il faut faire quelque chose يعني إجباريات أن نقوم بهذا الأمر وغالبا كيكون واحد الأمر اللي هو إيجابي وهنا لازم ما نتفاداو واحد الأمر ولا واحد الفعل لحقاش هو سلبي وكيضر داكشي علاش كنحذرو منه ولا كنمنعو منه. دونك il est obligatoire de passer par ce chemin يعني عوضنا il faut par il est obligatoire de. هنا c'est il est interdit d'utiliser son téléphone portable. Son téléphone عوضنا il ne faut pas par il est interdit de. الجملة D il ne faut pas photographier ici. Donc غادي نعوضوها غنعوضو il ne faut pas il est interdit de. Il est interdit de photographier ici يعني في هذا المكان. Donc الجملة الأخيرة F غادي نعوضو il faut par il est obligatoire de. إلزامي باش نقومو بهذا الفعل. Obligatoire de mettre la ceinture de sécurité. De mettre la ceinture de sécurité. السؤال رقم 5. Je note le lien entre les couleurs des images et l'expression de l'interdiction et de l'obligation. Donc غادي نربطو ما بين العلاقة ما بين la couleur ديال الصور و l'interdiction التحذير أو الإلزامية. دونك من بين لي كولور ديال التحذير هو لا كولور روج كنلقاوه في لي بانو اللي كيكون فيه لو دونجي خطر. دونك لوبليغاسيون الإلزامية أنه كيكون فيها الأمان استعملنا لا كولور بلو. السؤال رقم 6. J'analyse la structure des expressions de l'obligation et de l'interdiction. يعني غادي نحلل البنية ديال هاد العبارات ديال الإلزامية والتحذير أو المنع. A. Il ne faut pas faire cette chose. Donc ici كتشوفوا la négation. Donc هنا c'est l'interdiction. يعني هاد la chose اللي هي سلبية. Interdiction. Jouer le ballon par exemple dans la rue. Il est interdit. هنا استعمل la négation. Il est interdit de faire cette chose. Donc c'est la même chose. Donc هنا استعملنا la négation. Le verbe impersonnel au présent plus le verbe l'infinitif. هنا l'interdiction. هنا il est interdit de faire cette chose. C'est la même chose. C'est l'interdiction. Le منع. والتحذير. Il faut faire cette chose. Donc إجباري إلزامي. استعملنا le verbe falloir impersonnel plus l'infinitif. Le verbe à l'infinitif. هنا c'est l'obligation. Donc واحد الحاجة اللي هي مزيانة. Il faut réviser ses leçons. هنا إلزامية إجبارية باش il faut porter le masque. Il faut se laver les mains. D. Il est obligatoire de faire cette chose. Donc c'est-à-dire c'est l'obligation. هنا استعملنا l'expression le verbe être obligatoire de plus le verbe à l'infinitif. 7. Je remplace il faut, il ne faut pas par on doit, on ne doit pas
puis je dégage s'il y a des différences. Donc ici, on utilise par exemple on doit porter le masque. Là, c'est la même chose. بالنسبة les phrases اللي كيعنيو l'obligation نقدروا نعوضوا on doit par il faut. هنا نقدروا نعوضوها par on doit. هنا il ne faut pas, il y a l'interdiction التحذير أو المنع. هنا on ne doit pas jeter les ordures يعني النفايات ما خصناش نرميو النفايات dans la nature في الطبيعة. Donc الخلاصة là je retiens. L'obligation et l'interdiction font partie de l'expression de la prescription. Elles sont exprimées par expression de l'obligation, il faut, il est obligatoire de, on doit faire, expression de l'interdiction, il ne faut pas, il est interdit de, on ne doit pas faire.